हाँ हाँ तू कहीं फेर चॉकलेट आने गलु मु फे चॉकलेट आनी से देले मते बुझिलु ना मते देले नहीं मु तते कौन कहितली कोन कहितली तते ऋषि भाई की डाकिया पे हां ऋषि डाकिया देले तापर खीर वाला आसिला बोले मुंडा गले के फेर कहीं तू दांडू गलु बहुत छिड़ा दिला बोले मु गले तापर कोन साल को कया को जाउतला मते दसिया देले तते से देले आउ तू दिन को केतेटा चॉकलेट खाउछु काइंड हो जोइलो नहीं ऋषि तू साइलेंट हो नल तो मुंह मारिबु नहीं दिन को बाबू केतेटा चॉकलेट खाउछु मागी जाती चॉकलेट गइबे सियो त मते एबे संध्या बेले मामा दीदी ठारू आनी खाइछु मामा दीदी रू मामा दीदी से कहला तू आज सेटा खाइछु ना खाइनु से डर काई खोलाला सकाळ जाई भी गोटे नै की आइतला मामा इदरू हां जेतरो पिठा खाउतला हां जाते तो भाई ब्रो गो कोन जल्दी भी की देबे आसुनु रे बाबा कबाट दे टिके एसी लगे उठी मेघ आइला कोन तोली आनी उठी देखि के मेगस मेघरा जा हो तुम पागला हे जाउछ ए ट्रस्टा के आनथला थोई देसी यार ऊपर ही पड़थला सिटी कोन थैथला तू तळे जा दे मेघ पकई देबो जदी मोर रा कबाट खोला था मेघ इखना आसी जो जदी मोर सुखी से ओदाई मेघ पकेबो चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमते अच्छे आशा करछि समस्त भले थे मु भी भलो अछि चलନ୍ତୁ आजिर ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करबी जे मो चैनल रे नुआ अछंती प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु मोड़े से देखो ए बाबू जहाँ सुखी थो तोली आने बुझा मेघ निश्चय हम चलो आज जेहेतु ये मैंने घरे अच्छे मुझे पागला कर सारे सका मुझे भी वीडियो करनी या खोईक ट्यूशन पठे देख मो कम सरनी आसे हाजर डिया मरला तो कभी बोले कि साबुन फाबुन लगे गाधे आसते तो मुझे मना कर तो दांत देखबुन तो दांत हरिका बड़ बड़ तो एड़े एड़े दांत देखा ना फिर गोटे हाथ दांत भाया साइड रे बाहर कितना टाइम है इतने बाबा बाबा तुम तो तर खाइबो उठिबो जिबो बाबा चले छि बाबा 2 मिनिट जाउ छि बाबा चलो छांकुली परोटा भजा बेला पिठा भजा ऋषि नवा भी पिठा और भजा टिपे चल सब कम सारे सकाल एवं जाऊँगी गुगु स्कूल तार पीटीएम अच्छे तार रिजल्ट पेपर सुनी चलो हाँ हाँ जाऊ चला स्कूल आसला रोसई है रोसई कर सारे कोबी छुंचड़ा कोबी यहाँ डाली ये आलू पोटल सीझा होती किसी
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସିଛି ମୋର ଭଜା, ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ଛତିନା ଭଜା। ବେଶୀ ଆସେନି, ମାଆକୁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା, ଆସି ହେଇଗଲାଣି 5-6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ବେଟରେ ମସଲା ଦେଇ କଲରା ଯେମିତି ଛତିନା ଅଳସା କରାଯାଏ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ନ ଖାଇବ ଯଦି ସେ ଆହୁରି ଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖାଇଦେବା କଥା। ଆଉ ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ଆଉ ସକାଳୁ ସମୟ ହେଉନି, ଭାଗବତ ବହି ବୋଲି ପାରୁନି। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ବୋଲିବି, ତାପରେ ଧୂପ ଦେବି, କାରଣ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଉ ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲେ ବୋଲି ହେବନି, ଗରମରେ ବୋଲି ଦେବି, ଯାଉଛି ଧୂପ ଦେବି, ତାପରେ ଯିବି। ହଉ ବୋଲିଦେ। ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ଏଡ଼ିଟିଂ ମୋର କରୁଥିଲି। ଆଉ ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ନା, ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ୟାକ୍। ଆଉ ରିଷିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଦିଏ, କାରଣ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଲେ ଉଠି ଆସିବ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ଡେରି କରି ଖାଇବ। ମୁଁ ୱେଟ୍ କଲି, ସେ ଡେରି କଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବାସନ ଉଠେଇବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଲି। ସେଥିରେ ବାସନ ଉଠେଇକି ଲିଫ୍ଟ ପୋଛା ମାରିକି ଆସିଲା ହେଲା। ଓଠି ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର ପେନ୍ ହେଲା ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଶୋଇବାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଟାଇମ୍। ଗୁଗୁ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇନି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ମିସ୍ଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାଇନି, ତଳେ ଅଛି। ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ପୁରା ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ତୁ କାହିଁକି ଫେର୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଗଲୁ? ମୁଁ ଫେର୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିନି, ସିଏ ଦେଲେ ମୋତେ, ବୁଝିଲୁ ନା ମୋତେ ଦେଲେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିଥିଲି? କ'ଣ କହିଥିଲି ତତେ ରିଷି ଭାଇକି ଡାକିବା ପାଇଁ। ହଁ, ରିଷିକୁ ଡାକିଦେଲି। ତାପରେ କ୍ଷୀର ବାଲା ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗଲି କି ନାହିଁ। ଫେର୍ କାହିଁ ତୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲୁ? ବୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗଲି। ତାପରେ ବୋଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୋତେ ତ ସିଏ ଦେଲେ। ତତେ ସେ ଦେଲେ? ଆଉ ତୁ ଦିନକୁ କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ? ନାଇଁ ରିଷି, ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନହେଲେ ତ ମୁହଁକୁ ମାରିବୁ। ନାଇଁ, ଦିନକୁ ବାବୁ କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ? ମାଗି ଯେତିକି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମାମା ଦିଦି ଠାରୁ ଆଣି ଖାଇଛୁ। ସେଇଟା ଖାଇଛୁ ନା ଖାଇନୁ? ସେ ଡୋର କାହିଁ ଖୋଲା ହେଲା? ସକାଳୁ ଯାଇକି ବି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ମାମା ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଖାଉଥିଲା। ସେଠି ବସ୍। କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ତୁ ମତେ କହିଲୁ ସେଇଟା ତୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିବି ଫୋନ୍ କରିକି ସରିଲୁନି କି? ତୁ ମାଗିକି କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଆଣିବାକୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ରିଷି ଭାଇକି ଡାକିବୁ। ତତେ ମୁଁ କହିନି ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବୁଲିବାକୁ? ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତ ଦେହ ହାତ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପାଠ ପଢିକି ପୁରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବି? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିବି ତତେ। ସେ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ କିଛି ବି ଦବନି। ସେ ତ ମାନୁଛି ଟି, ଗୁଗୁ ତ ମାନୁଛି। କିଏ କହୁଛି? ଆଉ ତୁ କହିବୁ ତମର ଏକୁଟିଆ ଗାଡି ଅଛି, ମୁଁ ଗାଡି କିଣି ପାରିବିନି। କହୁଛୁ ତ କହୁଛେ, ଯିବ ଦେଖି ଦଉଛୁ। ଆଉ ମାଇଚିଆ ମାନେ ଯିବ ଦେଖି। ହଁ ହଁ, ହଉ ହଉ, ଯା ଶୁଅ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ।
नाले कृष्ण ये बस ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଲଗେଇବି नाले लगंदु मन्नत तो मन्नत ନାଇଁ ମାନେ ତ ମନେ ବୋଲୁନୁ ତୁ ବୋଲିଲୁ मते दे ନାଇଁ ଟିକେ ହଁ, ଟିକେ ନାଇଁ ହେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୋଲିଲୁ आ तू ନାଇଁ ତୁ ଟିକେ ନାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କୋଉ ଯାଏ ମନେ ରଖିଛୁ ବୋଲୁ अब धनन जासे रे ହଁ बोलो ମୁଁ तो ବୋଲୁଛି नहीं ଜୟ ହନୁମାନ ବୋଲ जय हनुमान गुणसा जय तुना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीष्ट तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा एटा अभद्रामी कहीं करछु